ఈషా టెంపుల్. శివయ్య చాలా పెద్ద విగ్రహము, చాలా బాగుంది. క్లైమేట్ కూడా ఇంకా బాగుంది. చాలా 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 బాగుంది ఈషా టెంపుల్. नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिव श्रीमन्महादेवाय नमः। ओं नमो भगवते रुद्राय। ओं नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यातयुषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्या तवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभि चाकसीः। यामिषन् गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे। शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसि पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुंसुमना असत्। अद्य वोचदति वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहिगुच्च सर्वा आञ्चं वयं सर्वा आच्चयातु धान्यः। असौ यस्थाम्रो अरुणवुत बभ्रुषु मङ्गलः। ये चैमागुं रुद्रा अभितो दिशु श्रिता सहस्रश वैशागुं हेडयीमहे। यस्त्राम्रो अरुणवुत बभ्रुषु मङ्गलः। ये चैमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता स्रशो वैशागुं हेडयीमहे।